오늘의 독일상입니다. Super lecker. Alles, was man braucht. 맞아. Protein, Mhm. Vitamine, gemüse. Kohlenhydrate. 좋아, 먹어보자. Fett. Wieso hast du nichts davor gemacht? Salz und Pfeffer? Am besten ist es am Ende bei Lachs. Und sag mal, wie isst man diesen Kartoffel? Also normalerweise, Ja. ich kann es einfach zeigen, man nimmt ein bisschen Butter. Aber du würdest diesen Messer immer benutzen? Nein, normal tun wir es auf dem Tisch, aber ich habe hier nur ein kleines bisschen. Okay. Bisschen Butter. Wir sind in Deutschland. Natürlich viel Salz. So. Und dann genießen. Perfekt. Okay. Ist du mit Schale? Ja, aber die kann man auch schälen. Okay. Oh ja. Dann Salz. Beim Lachs vielleicht noch ein bisschen Nachsalz. Schmeckt so wie Kartoffeln mit Salz und Butter. Aber Butter schmeckt gut. Warte. Was sagst du denn zu dem leckeren Salat? Frisch. Frisch und knackig. Das ist eine gute Beschreibung. Frisch. Wenn du nur diese Gurke, Paprika, Karotten auf den Teller getan hättest. Deutsches Tisch, deutsches Abendessen. Deswegen habe ich extra einen Salat gezaubert. Ich habe dich gefragt. Sonst wird es ja so langweilig. Alles nicht Gewürz. Kartoffel, Lachs und dann ein paar Gemüse. Okay. Ich muss auf den Teller kommen. Das Gemüse vom Feld, Schatz. Ja. 저는 지금 비치발리볼 하는 곳에 놀러 왔는데요. 지금 남편이 퇴근하고 회사 사람들이랑 지금 비치발리볼을 하고 있습니다. 저도 자꾸 오라고 해서 오긴 왔는데 저는 절대 못 낄 것 같아요. 저 또 청바지 입고 왔거든요. 그리고 다들 참가하신 여성분들도 다들 장신이라 저는 낄 자신이 없네요. 그냥 옆에서 보는 것만으로도 재밌게 보는 걸로. 티슈 있어? 없어. Herrliches Leben. 역시 내 남편. Aber die Daun ist auch da. Oh ja, die hat Oh ja, ja, nein. süß. Ah, das ist ein Ball. Lass mal da nicht hier. Bei der Daun ist aufgehoben. Einmal so. Und dann unten einhaken.
billig. Gut, oder? Erfrischend. Und ich habe mit Wasser gemischt. 아 진짜? 뭐 trotzdem süß, immer noch süß, aber ein Kohlendraht. Aus dem Kohlendraht, Schatz. Entweder Kohlenhydrate oder Kohlensäure. Kohlendraht. Du machst einfach neue Wörter. Schatz, mir macht das Volleyball wirklich Spaß. Kannst du regelmäßig machen? Also im Sommer Genau. richtig gut. Jeden Donnerstag oder alle zwei Alle zwei Donnerstag. Wochen. Ja. 맛있다. 맛있다. Meine 원래 맛있다. 맛있어. 진짜. Ich wollte nur ein bisschen essen, aber 저희가 지금 어디 가냐면요. 저희가 오늘 야외수영장을 갈 거예요. 여기는 동네마다 야외수영장이 하나씩 있거든요. 그리고 입장료도 되게 싸요. 뭐 한국에서는 여름 되면은 계곡 놀러 가잖아요. 이제 여기는 그런 게 없으니까 이제 야외수영장에 워터파크처럼 막 그렇게 크진 않아요. 한국처럼. 그냥 조그만하게 가족 단위로 가서 이제 놀고 하는 그런 도시랍니다. 이렇게 야외 수영장이 있습니다. 생각보다 크네요. 저도 여기 동네 이쪽에만 알아봤는데. Hier, meinst du? Oder das ist zu weit. 사랑. 저희는 입구 쪽이랑 가까운 여기 앉도록 하겠습니다. 그 다음에 수영장은 저기 뒤편에 있어요. 뭐? Das neue Buch? 나는 저희가 지금 되게 외곽 모서리 있는 쪽으로 왔거든요. 제가 아까 여기가 어떤지 대충 조금 영상을 찍으려고 했는데 영상 촬영 불가래요. 다른 이제 이용하시는 분들이 이제 신경 쓰일 수도 있고 하니까 아까 안전요원분이 와서 영상 촬영 안 된다고 해가지고 근데 이제 대신 모서리 가쪽으로 가서 네, 정말 딱 우리 쪽만 이렇게 비치고 이렇게 카메라 좀 가리면 괜찮을 것 같아요. 그래서 자리 옮겼습니다. 이렇게 야외 수영장 같은 경우도 사람 인원 제한수 때문에 미리 인터넷에서 온라인에서 티켓을 사야 돼요. 원래 저희도 저번 주에 오려고 했는데 그때 이제 저희가 아마 하루 전에 이제 티켓을 알아봐가지고 다 이제 다 팔렸더라고요, 티켓이. 그래서 이번에는 한 이틀 전에 봤더니 다행히 오전 티켓이 남아있어서 바로 구매를 했답니다. 그러니까 이런 야외 수영장 구매할 때는 최소 2-3일 전에는 티켓 사는 것을 추천드려요. 근데 저는 지금 이렇게 하는 게 훨씬 나은 것 같아요. 사람 막 바글바글 한 것보다는 이 사태가 지나가도 이런 식으로 좀 사람 인원수 제한해서 받았으면 좋겠어요. 뭔가 좀 더 편안해요. 치킨. Müssen wir nachher gucken. Du musst auch checken in Impfung machen, oder? Ja. Und wann war das letztes Mal? Na, das ist Kaffee am Ende. Du musst auch machen, oder? Wir können zusammen hingehen. Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you'd never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no, I'm not your man. I can blow your mind like whoa. Why be faithful when you got hopes? Drop top and off we go. We
die Elegance. Sind wir überhaupt noch im Schatten? Ich glaube nicht. Oh, warte. Die endet ja immer. Guck mal, da vorne, wo wir gelegen haben am Anfang, da gibt es jetzt auch nicht so viel Schatten mehr. Geht's? Komm, wir gehen mal schwimmen. Wie früh ist es denn? Und wir gucken, ob wir unsere Sachen da einschließen und dann schwimmen gehen. Mhm. Zu spät. 저희 지금 물수영은 한 30분 했나? Bade- und Duschzeit ist beendet. Bitte verlassen Sie die Becken. Das Bad schließt um 12 Uhr. Wir danken für Ihren Besuch. 지금 저희 오전 타임이 끝났어요. 9시부터 12시까지라서 지금 이제 딱 맞춰서 물놀이 잠깐 하고 나와서 이제 다시 집으로 갈 겁니다. 날씨가 너무 좋아서 이렇게 그냥 앉아서 여기서 낮잠 한잔 자고 싶네요. 띵띵띵띵띵띵. 지금 저희는 집에 왔고요. 너무 피곤해요. 지금 샤워도 해야 되는데 아직도 머리 젖은 채로 이러고 있습니다. 아무튼 지금 어제 저녁 설거지를 하고 있고요. 배고파서 오늘은 뭘 먹을 거냐면 일단 갈비면 이거 한번 먹어볼게요. 아시아마트에서 이게 새로 나왔길래 저번에 가서 한번 맛볼 겸 두 개 사왔습니다. 먹고 씻고 나서 낮잠만 좀 자죠. 배고파. 이거는 저희 발콘에서 나온 토마토랍니다. 뭔가 비빔면 위에 올릴 프레쉬한 게 없어서 한번 토마토를 올려 먹어보려고요. 이 양념장이 얼마나 매운지 모르니까 일단 다는 안 넣을게요. 저야 상관은 없다만. 어제 제가 보쌈 수육을 해 먹어서 이게 남아있어요. 오늘 점심 초간단. Ich mag es mit da. Was ist das? Das ist Soße. Wenn du noch, ich habe nicht alle Soße reingetan, wenn du noch mehr brauchst. Ja, Schmeckt besser als Ramen. süß. Das ist ein bisschen süß. Das ist nicht so scharf. Das ist Chan. Chan. Taste. Gochujang. Aber schmeckt gut. Lecker. Wo ist das Ei? Ja. Ich habe Eier vergessen. Ja, ich esse gerne Eigelb, aber nur wenn es nicht ganz gekocht ist. Wie einen roten Mund. Perfekt. Sieht man nicht. 먹겠습니다. 고맙습니다. Die Couch hinzulegen. So, ich will das essen. Das ist eine Banane. 아이고. 참아. 맞아. 저희는 그러면
한숨 자러 가겠습니다. Das war doch mal eine gute Melone, oder? Kannst du nichts sagen. Und jetzt das Handy ins Feuerwerk. Wow! Schon warm, oder? 죽을 것 같아요. 아이고 20분 겁나게 달렸나? 버스를 탔어요. 아 힘들어. 여러분 잘 자요. 나 끝났나?